Kao što svaki cvijet pamti prve zrake sunca, prvu jutarnju rosu ili kapi kiše koje su osvježile sumorni dan, tako se i kod svakog djeteta od samog rođenja neke stvari pamte i izdvajaju više od drugih. Prvi rođendan, drugi rođendan, treći rođendan, te nezaobilazan odlazak u pozorište. Ako vam se slučajno učinilo da vaše dijete pokazuje i najmanju ljubav prema pozorištu i pozorišnoj umjetnosti, ne časite časa. Prepoznaćete taj trenutak kao iskusan i zainteresovan roditelj i shvatiti da je vrijeme da preduzmete nešto i usrećite svoje dijete. Zato su ove riječi namijenjene svima. Vama znatiželjna djeco i vama iskusni roditelji. Pozorišni bonton za djecu i odrasle. Nakon što ste konačno odlučili odvesti dijete u pozorište, potrebno je pozvati i raspitati se o predstavi. Također možete pročitati o predstavi na službenoj stranici pozorišta. U oba slučaja, prije odlaska, treba da rezervišete karte. Ne samo da rezervišete, već nekoliko dana ranije i kupite. Hvala prijatno. Nemojte kasniti na predstavu. Dođite pola sata ranije. Ukoliko zakasnite, dočekat će vas zatvorena vrata. U tom slučaju, zamolite dežurnu razvodnicu da vas pusti u salu. Prije predstave, ostavite svoje stvari u garderobu kod ljubazne teta garderoberke. Zamislite kako bi bilo da gledate predstavu dok ste natrpani stvarima. Znači, odjeću ostaviti u garderobu. Ako se vaše sjedište nalazi u sredini reda, obavezno se izvinite onima koji moraju ustati da biste prošli. Pardon. Dok prolazite kroz red, okrenite se licem prema ljudima koji već sjede. Okrenuti im leđa. Guzu. Nije baš pristojno. Odrasli. Na predstavama za djecu nemojte sjedati u prva 3 reda. Čujete li? Nemojte ni slučajno. Ta mjesta su za djecu da bolje vide i uživaju u predstavi. Odrasli sa djecom koja ne mogu sjediti sama, sjedaju tek od 4. reda. Na predstavu dođite prikladno obučeni, bez prevelikih frizura i neobično velikih kapa. Umjerenost i kultura se preporučuju jer pozorište nije modna pista. Nepristojno je glasno pričati i komentarisati u toku predstave. Smetate svima da uživaju u pozorišnoj igri. Tiše vas dvoje! Ako ste bolesni, kišete ili kašljete, to neće odgovarati ni publici, niti glumcima na sceni. U sali treba da vlada potpuna tišina za vrijeme predstave. Umjesto da širite bacile i pravite buku, radije ostanite kod kuće i liječite se. Jedite prije predstave. Možete u parku, za stolom, u svemiru, ma gdje god hoćete. Samo nemojte grickati i sokove srkati za vrijeme predstave. Ometate glumce na sceni i publiku oko sebe. Vidite? Roditelji, za vrijeme predstave ni slučajno nemojte fotografisati ili snimati. Ometate djecu dok uživaju u trenutku, a ometate i igru glumaca. Zamislite kako bi bilo da vas neko snima ili fotografiše dok radite. Strašno. Opet roditelji. U slučaju da šaljete i provjeravate mailove,
čitate poruke na socijalnim mrežama ili čisto švrljate po telefonu, molim vas, prestanite. Ostavite telefon za vrijeme predstave. Svjetlo vašeg mobilnog telefona smetaće publici oko vas, kao i glumcima na sceni. Ukoliko vam se slučajno desi da zaboravite isključiti zvono i telefon vam zazvoni u toku predstave, odmah ga isključite. Alo? Nemojte se ni slučajno javiti. Alo? Ni slučajno javiti. Alo, ko je? Ne javljaj se u toku predstave. A. Isključite telefon. Gospodine! Ako ste već došli zajedno na predstavu, nemojte ostaviti dijete u pozorištu i otići u obližnji kafić. Ne vole sva djeca sama gledati predstavu. Zato ostanite do kraja i podijelite radost zajedno. Ukoliko već morate da ranije izađete iz sale, sačekajte prvu pauzu ili kraj određene scene. Nemojte izlaziti usred scene. Veoma ćete smetati glumcima. Nemojte žuriti da izađete kada se završi predstava. Aplaudirajte i sačekajte da se završi aplauz, da glumci odu sa scene ili da se spusti zavis. To je minimum koji glumci zaslužuju. Nakon završetka predstave ne zaboravite uzeti svoje stvari iz garderobe i porazgovarajte o tome šta ste gledali. Svašta možete naučiti u razgovoru poslije predstave. Kako mladi, tako i stari. Nadamo se da ste bar nešto naučili, jer bitno je znati kako se treba ponašati u pozorištu. To je stvar opšte kulture i lijepog vaspitanja. Nešto kao vožnja bicikla, plivanje, poznavanje stranog jezika, put u svemir, poznavanje sila koje dovode do kvantnog zasićenja. Bilo kako bilo, uživajte, jer nema ništa ljepše od odrastanja uz pozorište. Trenuci u teatru su nezaboravni i oplemenjujući.